अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। बड़ी जंग छिड़ गई, भारतीय फौजी लहू लहान, कहर टूट पड़ा। चीन का भारत पर अजाब नाजिल, कश्मीर में भारतीय फ़ौज का जुल्म जारी, मुजाहिदीन का ताबड़तोड़ जवाब। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारी वीडियो को एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी खबर के मुताबिक बड़ी जंग इस वक्त छिड़ चुकी है। भारतीय फ़ौज पर ताबड़तोड़ हमले कश्मीर में जारी हैं। भारतीय फ़ौज पर कहर टूट पड़ा है। कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में भारत का तशद्दुद कश्मीरियों के सामने आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि अब भारत पर इबरतनाक हमला हुआ है। कहा जा रहा है कि कश्मीरी मुजाहिदीन का भारतीय फ़ौज पर हमला, जहन्नम वासिल कर दिए गए 15 फ़ौजी हलाक। कहा जा रहा है कि कश्मीरी मुजाहिदीन का भारतीय फ़ौज पर शदीद हमला और मुजाहिदीन बच निकलने में कामयाब हो गए। इतलाआत के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर में DDC इंतखाबात के लिए बमुश्किल 48 घंटे बाकी हैं। दूसरी तरफ यूनियन के इलाकों के दारुल हुकूमत के ऐन बाहर दिन भर की रोशनी में हुए एक हमले में 2 भारतीय फ़ौजी हलाक जबकि कई ज़ख्मी हो गए। भारतीय दिफाई हकाम का कहना है कि यह हमला दिन की रोशनी में किया गया, जब दिन 11 बजे के करीब भारतीय फ़ौजी एक गश्त पर जा रहे थे, तो इस दौरान कश्मीरी मुजाहिदीन ने इतना शदीद हमला किया कि भारतीय फ़ौजियों को बचने के लिए भी वक्त ना मिल सका। भारतीय दिफाई हुकाम का कहना है कि वो ये तस्लीम करते हैं कि कश्मीरी मुजाहिदीन ने दिन की रोशनी में गश्त करने वाली पार्टी पर घात लगाकर हमला किया। इन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे वो 2 ज़ख्मी हो गए जो बाद में दम तोड़ गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के SOG CRCPF की वैली की AAT इस इलाके में पहुंच गए। हमला आवरों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी है। कमक भेज दी गई। ये वाक़या जम्मू कश्मीर में ज़िलाई तरक्याती कौंसल के इंतखाबात में हिस्सा लेने से महज 2 वक्त कबल पेश आया। इस वक्त जम्मू कश्मीर श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रक में सफ़र करने वाले जैश-ए-मोहम्मद के 4 दहशतगर्द जम्मू के निगरोटा के करीब एक एनकाउंटर के दौरान हलाक हो गए थे। भारतीय फ़ौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के बागसर सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है और कहा जा रहा है कि फायरिंग के नतीजे में मुतअद्दिद हलाक हो गए हैं। और कहा जा रहा है कि भारतीय फ़ौज पर शदीद किस्म के ताबड़तोड़ वार कश्मीरियों के जारी हैं। और कहा जा रहा है कि जगजोट गांव में भी भारतीय फ़ौज ने कश्मीरी नौजवानों को शहादत का रुतबा दिया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि कपवाड़ा में भारतीय मुजाहिदीन और फ़ौज के दरमियान झड़प हुई, जिसमें 4 भारतीय फ़ौजी जहन्नम वासिल कर दिए गए। मकबूजा कश्मीर के इलाके कपवाड़ा में जो झड़प हुई है, जिसके नतीजे में भारतीय फ़ौज को अपनी आवाम के सामने शदीद शर्मिंदगी उठानी पड़ी। और कहा जा रहा है कि भारत शर्मिंदगा उठाने की बजाय भारत ओछे वार करने लगा है। इसके अलावा कहा जा रहा है दूसरी तरफ जो है कश्मीरियों पर जो जुल्म जारी है, दूसरी तरफ चीन भारत पर कहर बनकर टूट पड़ा है। कहा जा रहा है कि चीनी फ़ौज और भारतीय फ़ौज आमने सामने आ चुकी है। भारतीय फ़ौज और चीनी फ़ौज ने अपने तोप खाने दीगर भारी हथियारों को भी लद्दाख पहुंचा दिया है। इसके अलावा भारतीय फ़ज़ाइया के जंगी तैयारे लद्दाख के करीब पहुंच गए ताकि चीनी फ़ौज के मज़ीद हमलों का मुकाबला किया जा सके। भारतीय फ़ौज ने अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशनों को मजबूत किया, किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत
جاری کر دی ہیں۔ بھارتی حکومت نے اس حملے کے بعد بین الاقوامی سطح پر بھی اپنے اتحادیوں سے رابطے شروع کر دیے۔ بھارت نے امریکہ اور دیگر مغربی ممالک سے مدد کی درخواست کی۔ چین کے خلاف سفارتی محاذ پر بھی کارروائی کرنے کا عندیہ دیا۔ چینی فوج نے لداخ میں جارحانہ حکمت عملی اختیار کی۔ چین نے جدید جنگی ٹیکنالوجی اور شدید ڈرونز کا استعمال کیا تاکہ بھارتی پوزیشنوں کو کمزور کیا جا سکے۔ چین کی فوج نے غیر روایتی جنگی حربے استعمال کیے جن میں سائبر حملے، الیکٹرانک وارفیئر شامل ہیں۔ چینی فوج کی حکمت عملی کا مقصد بھارتی فوج کو مکمل طور پر الجھا دینا، ان کی دفاعی لائنوں کو کمزور کرنا۔ بھارت نے بھی اپنی فوجی حکمت عملی کے تحت چین کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ اپنے دفاعی نظام کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے مضبوط بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بھارتی فوج کی حکمت عملی کا مقصد چینی حملوں کا فوراً جواب دینا، ان کے خلاف جوابی کارروائی کرنا ہے۔ چین اور بھارت کے درمیان جاری جنگی جھڑپوں میں فضائی اور زمینی جنگ کا امتزاج دیکھنے کو مل رہا ہے۔ دونوں ممالک کی افواج جدید طیاروں، ڈرونز، ٹینکوں کا استعمال کر رہی ہیں۔ چینی فضائیہ اور بھارتی فضائیہ کے درمیان بھی ہوائی جھڑپوں کا امکان بڑھ چکا ہے، جس سے خطے میں مزید کشیدگی پیدا ہونے لگی ہے۔ چینی فوج کے حالیہ حملے میں کہا جا رہا ہے کہ شدید تباہی ہوئی ہے، بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ تبت پر تابڑتوڑ میزائل داغے گئے ہیں۔ چین اور بھارت کے درمیان تعلقات پہلے ہی سے بہت زیادہ خراب تھے، لیکن حالیہ حملے نے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو نئی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ یہ حملہ نہ صرف دونوں ممالک کے درمیان عسکری تصادم کا آغاز ہو سکتا ہے، بلکہ اس کا اثر پورے خطے کی سیاست پر پڑ سکتا ہے۔ چین نے یہ حملہ کیوں کیا؟ لیکن کہا جا رہا ہے کہ چین کے لیے تبت کی اہمیت اس کی جغرافیائی اور عسکری اہمیت کو اجاگر کرنے والی ہے، جبکہ بھارت کے لیے اس علاقے میں چین کی بڑھتی ہوئی موجودگی ایک بڑا خطرہ ہے۔ چینی فوج نے اپنے جدید کروز میزائل کا استعمال کرتے ہوئے بھارتی فوج پر ایک بڑا حملہ کیا۔ یہ حملہ انتہائی مہارت کے ساتھ کیا گیا۔ بھارتی آرمی کے درجنوں پل تباہ و برباد کر دیے ہیں اور دیگر انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ چینی میزائل سسٹم کی صلاحیتوں کی وجہ سے یہ حملہ نہایت کامیاب رہا۔ بھارتی فوج کو بھاری جانی، مالی، دفاعی نقصان اٹھانا پڑا۔ حملے کے بعد بھارتی فوج کو شدید نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ انہیں اپنے فوجی دستوں، جنگی ساز و سامان کی منتقلی میں دشواری ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی فوجیوں کی ہلاکتیں رپورٹ ہو رہی ہیں، جس سے بھارتی فوج کا مورال بھی کم ہو رہا ہے۔